Tarik. Loh, 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 loh. Ih, lihat, 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 lihat. Eh, uh, kena, kena. Gede, ini gede, ini gede, ini gede, ini gede, gede banget. Kena, kena, kena. Gak bisa nariknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena, 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 kena ikannya kena. Mas, nggak ada orang lewat ya. Tak pamerin aslinya kalau ada orang lewat. Uh, diliatin tadi. Ada yang liatin nggak? Kena. Jadi ini kan terakhir. Habis ini kita langsung pulang aja ya. Sarapan pagi.